कितना 5 लाख 5,000 रुपया 5,000 টাকা মদনী সাহেব 5,000 টাকা হয়েছে 5,000 টাকা এক 5,000 টাকা দুই 5,000 টাকা 5,000 টাকা এক 5,000 টাকা দুই 5,000 টাকা নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর সিলসিলায়ে মদনী খানদানে মদনী भाई 10,000 लग गया 10,000 हाँ बोलो और बोलो 10,000 10,000 টাকা এক 10,000 টাকা দুই 10,000 10,000 টাকা সাবরাত্রে নিবা হজরতরাত্রে নিবা 10,000 টাকা 10,000 টাকা এক 10,000 টাকা দুই 10,000 টাকা 10,000 টাকা এক 10,000 টাকা দুই 11,000 টাকা 11,000 12,000 নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর সিলসিলায়ে মদনী 15,000 নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর সিলসিলায়ে মদনী 15,000 টাকা 15,000 টাকা এক 15,000 টাকা হযরতের আত্মে নিবা 15,000 টাকা এক 15,000 টাকা দুই 15,000 টাকা 15,000 টাকা कितना 15,000 টাকা এক 15,000 টাকা দুই 15,000 টাকা 15,000 টাকা 15,000 টাকা এক 15,000 টাকা দুই 15,000 টাকা 15,000 টাকা এক 15,000 টাকা দুই 15,000 টাকা হযরতে ভাই আরো বাড়তো আমরা বাড়ি ভাই দেখুন নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর খানদানে মদনী সিলসিলায়ে মদনী সিলসিলায়ে দেওবন্দ নারায়ে তাকবীর 15,000 টাকা 15,000 টাকা এক 15,000 টাকা দুই 15,000 টাকা হযরতের আত্মে নিবা 15,000 টাকা বাড়ি ভাই আমরা হযরতে ভাই আরো বাড়িতো আমরা বাড়ি টাকা পয়সা বলতে আমরা আর আইবো যাইবো ইনশাআল্লাহ আর হযরতের আত্মে এই সুযোগ আমরা রাইতো না 15,000 টাকা 15,000 18,000 নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর دین اسلام سلسلہ دیوبند سلسلہ مدنی خاندان مدنی نعرہ تکبیر 18,000 টাকা 20,000 টাকা 20,000 টাকা এক 20,000 টাকা দুই 20,000 টাকা 20,000 টাকা 20,000 টাকা 20,000 টাকা এক अरे नारा तो लगवाओ जरा जोर से सबे बोला हमरा जुड़े तकबीर का नाराए तकबीर तकबीर नाराए तकबीर सिलसिलाए मदनी खानदाने मदनी औलादे मदनी सिलसिलाए देवबंद नाराए तकबीर 20,000 টাকা भाई 20,000 টাকা 20,000 টাকা এক 20,000 টাকা দুই 20,000 টাকা 20,000 টাকা আমরা হযরতের আত্মতনে নিমু বুঝাইনি আমরা নিমু হযরতের আত্মতনে 20,000 টাকা 20,000 টাকা এক 20,000 টাকা দুই 20,000 টাকা 20,000 টাকা আগুয়াই ভাই আমরা আগুয়াই আরো 20,000 টাকা 20,000 টাকা এক 20,000 টাকা দুই 20,000 টাকা 20,000 টাকা 20,000 টাকা এক 20,000 টাকা দুই 20,000 টাকা 20,000 টাকা करो करो भी जल्दी आप तो खुद ढीले हो 20,000 টাকা 25,000 টাকা নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর नारा वाला कौन है उसका नारा लगवाओ हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब सिलसिलाए मदनी औलादे मदनी खानदाने मदनी सिलसिलाए देवबंद 25,000 টাকা 25,000 টাকা এক 25,000 টাকা দুই 26,000 টাকা 26,000 টাকা নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর জনাব হাসান আহমদ সাহেব জনাব হাসান আহমদ সাহেব জনাব হাসান আহমদ সাহেব নারায়ে 26 हो गया माशाअल्लाह बोलो 26,000
26,000 টাকা এক, 26,000 টাকা দুই, 26,000 টাকা, 26,000 টাকা এক, 26,000 টাকা দুই, 26,000 টাকা, 26,000 টাকা, 26,000 টাকা, 28,000 টাকা 28,000 টাকা, 28,000 টাকা, कौन 28,000? तुम लोग हैं माशाल्लाह बैठो इनके नारा लगवाओ मेरा लगता है ओह शाबाश ये नारा कैसे लगाया अट्ठाईस हजार टका 30,000 টাকা ঠিক না নাই তকবীর তকবীর সাইফুল ইসলাম সাহেব সাইফুল ইসলাম সাহেব সাইফুল ইসলাম সাহেব সাইফুল ইসলাম সাহেব নারায়ে তকবীর দীন ইসলাম দীন ইসলাম औलाद मदनी खानदान मदनी सिलसिला मदनी सिलसिला देवबंद नाराए तकबीर 30,000 টাকা 30,000 টাকা भाई 30,000 টাকা হযরতের আত্মানে নিবা 30,000 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 টাকা 30,000 টাকা হযরত বড় খুশি হয়ে যা ইলা হতর যত ইলা বেঁচে আছে আইনা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা সৌভাগ্যবান আমরা আরো আগে 30,000 টাকা 30,000 টাকা 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 টাকা 30,000 টাকা 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 টাকা 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 টাকা 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 টাকা বাড়ি যাই আমরা বাড়ি 30,000 টাকা 30,000 30,000 টাকা এক 30,000 টাকা দুই 30,000 টাকা जो लोग अमेरिका में रहते हैं कनाडा में रहते हैं इंग्लैंड में रहते हैं उनके लिए क्या है 30,000 टका $30,000 थोड़ी मांग रहे हैं और नीचे 35,000 35,000 টাকা নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর হাফিজ মুফতি আমিন সাহেব হাফিজ মুফতি আমিন সাহেব হাফিজ মুফতি আমিন সাহেব সিলসিলা দেওবন্দ সিলসিলা দেওবন্দ औलाद मदनी औलाद मदनी नाराये तकबीर 35,000 টাকা 35,000 টাকা দেখো তো আমরা মেহমান হয়ে আইছেন আমেরিকা থেকে হযরত মাওলানা হাফিজ ইয়ামিন সাহেব দামাত বরকাতুহুল আলিয়া তাই 35,000 গেছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা আরো যাই 35,000 টাকা 35,000 টাকা এক 35,000 টাকা দুই 35,000 টাকা 35,000 টাকা 35,000 টাকা এক 35,000 টাকা দুই 35,000 টাকা 35,000 টাকা 40,000 नाराये तकबीर नाराये तकबीर नाराये तकबीर खानदान मदनी खानदान मदनी खानदान मदनी सिलसिला मदनी सिलसिला देवबंद नाराये तकबीर 40,000 টাকা मौलाना के नाम के साथ नारा हजरत मौलाना हाफिज ইয়ামিন সাহেব দামাত বরকাতুহুল আলিয়া আমরা মেহমান 40,000 টাকা পর্যন্ত উঠিছে আমরা একটা জুড়ে একটা নারা দেই हजरत मौलाना हाफिज ইয়ামিন সাহেব अमरीकी हाफिज मौलाना ইয়ামিন साहब अमरीकी हजरत मौलाना हाफिज ইয়ামিন साहब अमरीकी 40,000 টাকা 40,000 টাকা 40,000 টাকা এক 40,000 টাকা দু 45,000 টাকা নারায়ে तकबीर नाराये तकबीर नाराये तकबीर हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब আমেরিকার একটা কথা তাই নাকি মসজিদে আলহামদুলিল্লাহ ফাউন্ডার চেয়ারম্যান $800 নাম করে টেকাই নাকি 50,000 50,000 नाराये तकबीर नाराये तकबीर नाराये तकबीर हाफिज मौलाना ইয়ামিন साहब अमेरिका हाफिज मौलाना ইয়ামিন साहब अमेरिका $800 50,000 হয় না 60,000 হয়
60,000 নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর হাজরত মৌলানা ইয়ামিন সাহেব আমেরিকা জিন্দাবাদ হাজরত মৌলানা ইয়ামিন সাহেব আমেরিকা জিন্দাবাদ হাজরত মৌলানা ইয়ামিন সাহেব আমেরিকা নারায়ে তাকবীর সিলসিলায়ে মাদানী সিলসিলায়ে মাদানী খানদানে মাদানী খানদানে মাদানী আওলাদে মাদানী নারায়ে তাকবীর 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা হজরতে বইরা বাড়িতে 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা 60,000 টাকা এক 60,000 টাকা দুই 60,000 টাকা 60,000 টাকা আমরা 60,000 টাকা তোমাদের 500 টাকা মাত্র $500 $500 60,000 টাকা হয় 500 স্টারলিং পাউন্ড 70,000 টাকা নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর দ্বীন ইসলাম হযরত মাওলানা আজিজুর রহমান সাহেব হযরত মাওলানা আজিজুর রহমান সাহেব 70,000 টাকা 80,000 টাকা 80,000 টাকা নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর হযরত মাওলানা হাফিজ ইয়ামিন সাহেব হযরত মাওলানা হাফিজ ইয়ামিন সাহেব আমেরিকা হযরত মাওলানা হাফিজ ইয়ামিন সাহেব আমেরিকা ইংল্যান্ড इंग्लैंड 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা আমরা খুঁজতে হিসাব করি নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর হযরত মাওলানা হাফিজ ইয়ামিন সাহেব ইংল্যান্ড তিন মসজিদ ও খন্ডর চেয়ারম্যান তিন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল $1,000 1,20,000 $1,000 अमेरिका का नाम हाफिज यामीन साहब लोगों से कहिए खड़े होकर उनका नारा लगा सिलसिलाए देवबंद 1,20,000 টাকা বসি ভাই আমরা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা সত্য করে আমরা আগে দিই বাড়িতে 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা 1,20,000 টাকা এক 1,20,000 টাকা দুই 1,20,000 টাকা 1,26,000 1,26,000 नाराये तकबीर नाराये तकबीर दीन इस्लाम दीन इस्लाम दीन इस्लाम सिलसिलाए देवबंद सिलसिलाए मदानी सिलसिलाए मदानी खानदाने मदानी हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब अमेरिका 2,24,000 টাকা 1,24,000 টাকা 1,26,000 টাকা 1,26,000 টাকা 1,30,000 नाराये तकबीर नाराये तकबीर नाराये तकबीर हजरत
हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब, हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब, 1,50,000, 1,50,000 रुपये, 1,50,000, 1,50,000 টাকা, 1,50,000 টাকা, 1,50,000 মানে 1.5 লক্ষ টাকা, 1.5 লাখ রুপিয়া, 1.5 লক্ষ টাকা। আজ হজরত বড় পুষ্পাত আপনারা 2 লক্ষ চাপ 1.5 লক্ষ টাকা, 1.5 লক্ষ টাকা, 1.5 লক্ষ টাকা, 1.5 লক্ষ টাকা, 2, 1.5 লক্ষ টাকা, 1.5 লক্ষ টাকা, 1.5 লক্ষ টাকা, 1.5 লক্ষ টাকা, 2, 1.5 লক্ষ টাকা, 1.5 লক্ষ টাকা। डॉक्टर एनामुल हक चौधरी, डॉक्टर एनामुल हक चौधरी, डॉक्टर एनामुल हक चौधरी, डॉक्टर एनामुल हक चौधरी, डॉक्टर एनामुल हक चौधरी। ताई हजरत आशी भैया हजरत लगे मुलाकात करवा लगी एमपी चेयरपार्सन खालेदा जिया ताई উপদেষ্টা হজরতের দেখবা লাগি আপনাদের দেখবা লাগি মাদ্রাসা দেখবা লাগি আইছেন আর হজরতের বা 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, 2, 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, 2, 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, 2, 1,60,000 টাকা, 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 2, 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা। আরো বাড়িত 1,60,000 টাকা, 1,60,000 টাকা, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब, हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब, हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब। सिलसिलाए मदनी, सिलसिलाए मदनी, सिलसिलाए मदनी, खंदाने मदनी, खंदाने मदनी, औलादे मदनी। 1,80,000 টাকা, 1,80,000 টাকা, 1 লক্ষ। एक लक्ष 80,000 টাকা, 1,80,000 টাকা, 1,80,000 টাকা, 1,80,000 টাকা, 2, 1,80,000 টাকা, 1,80,000 টাকা, 1,80,000 টাকা, 1,80,000 টাকা, 2, 1,80,000 টাকা, 1,80,000 টাকা, 1,80,000 টাকা, 1,80,000 টাকা, 2, 1,80,000 টাকা। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। दीन इस्लाम, दीन इस्लाम। हजरत मौलाना मुफ्ती यामीन साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती यामीन साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती यामीन साहब। खंदाने मदनी, खंदाने मदनी, सिलसिलाए मदनी, सिलसिलाए मदनी, औलादे मदनी, औलादे मदनी। हाफिज यामीन साहब दामत बरकातुहुम 2 लाख रुपया, 2 लाख টাকা, 2 লক্ষ টাকা, 2 লক্ষ টাকা। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। दिल इस्लाम, दिल इस्लाम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर। हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब, हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब, हजरत मौलाना हाफिज यामीन साहब। नारे तकबीर।
দুই লক্ষ টাকা এক, 2 লক্ষ টাকা 2, হযরত মাওলানা আজিজ ইয়ামিন সাহেব 2 লক্ষ টাকা 3। আলহামদুলিল্লাহ الجنة إن شاء الله واقع الجنة جزاك الله تقسيم هذا पहले तो एक दादा खरीद तो في حلا عجيب في حلا बहुत मजेदार Nah, lu ya. बहुत अच्छा भाई, मैं आप हजरात को सलाम करूंगा, मुसाफा नहीं कर सकता। आप मेरे सलाम का जवाब देंगे, फिर मैं जाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसाफा করার চেষ্টা করবে না, হযরতে মুসাফা করতে না। আপনারা শান্তশিষ্টভাবে বক্তা আজকে হযরত আমরা খুব খুশি। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم بعدد كل شيء معلوم لك. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ تو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ ہم یہاں حاضر ہیں, تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں. اے اللہ اپنی مہربانی سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. یا اللہ تو اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے. اے اللہ اس مدرسے کے چلانے والوں کو کامیاب اور بامراد کر دے. اے اللہ ابھی اس وقت حافظ صاحب نے 2 लाख रुपए का जो चंदा दिया है, अल्लाह इस सदक़े को कबूल कर ले. अरे अल्लाह हाफिज साहब के इस सदक़े को कबूल कर ले. अरे अल्लाह तू अपने करम से नवाज दे. कुरान में तूने वादा किया है वो युर्बिस सदक़ात. अरे अल्लाह तू इसे बढ़ाते बढ़ाते करोड़ों अरबों रुपया कर दे. या इलाहुल आलमीन तू हमारी दुआओं को कबूल कर ले. अरे अल्लाह तू हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे. अरे अल्लाह तू हमारे बच्चों को नेकों का इमाम बना दे. या इलाहुल आलमीन हमारे घरों में हमारी बेटियां हमारी बहनें शादी के काबिल हैं. अरे अल्लाह तू उन सबको बेहतरीन रिश्ते अता कर दे. अरे अल्लाह हमारे घरों में बरकतें अता कर. अरे अल्लाह हमारे बिजनेस में बरकत अता कर दे. अरे अल्लाह हमारी खेतियों में बरकतें अता कर दे. अरे अल्लाह तू हम सबको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हौद कौसर पर नसीब कर दे. अरे अल्लाह तो हम सबको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हशर के मैदान में नसीब कर दे. या इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल कर ले. अरे अल्लाह अपने करम से तेरे सामने हाथ उठाए हैं. अरे अल्लाह अपनी मेहरबानी से हमारी दुआओं को कबूल कर ले. अरे अल्लाह फलस्तीन में हमारे भाई मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म उन पर हो रहा है. अरे अल्लाह उन मजलूमों की मदद कर दे. अरे अल्लाह फलस्तीनी भाइयों को अपनी हिफाजत में ले ले. अरे अल्लाह जालिमों को बर्बाद कर दे. अरे अल्लाह तू जालिमों के हाथ को तोड़ दे. अरे अल्लाह तू
जालिमों की कमर तोड़ दे। ऐ अल्लाह हमारे भाई मजलूमीन की मदद कर दे। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर ले। ऐ अल्लाह इस मदरसे को हर तरह की तरक्की अता कर दे। ऐ अल्लाह इस मदरसे को हर तरह के शर और फितने से बचा ले। ऐ अल्लाह जो कुछ हमने सुना है हमें उस पर अमल की तौफीक अता कर दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मौलाना हाफिज यामुनीन ने इतना बड़ा जो आज काम किया है, अल्लाह अपनी मेहरबानी से उसे कबूल कर। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।